Yo, busia for na so about the chair and tia baba shop and kase the grandmaster of Brotherhood Temple. Brotherhood Temple. Ya kase Brotherhood Temple ba ko pede a. Eno na wi ase afa na nyina no. Obi ayi atumi se o nko ano mutimi bua adasa na o koma bia a obo no ma de o mo pɛ yedie bibia no etimi kɔ so ma o nti ene ya ne grandmaster eti ha no be twetwe nkomo die nti na o madwuma no e too special. Ye bisa grandmaster na de na obi betima ba mu aba ya obetima nya moa no mo ka se obam na se oba we se 800 Ghana en kan ti sika 8 million na obenya 1 billion oban ka se e de na mano ye no pressa ya hwefo ye de ma ye de ne ye no kore no ye kuta grandmaster a wo ye tumi konkro a haw bi anyem a wutua na mo ba ye ya so ye ha na obaje sa ring we bi ndada nim enye enuan mu bia obekọ na omuti nwuram obekọ ana omuso omu wa brochire obekọ na omakọ katikati abrofo bi ni noma e dia bedede me papa ene me maame wo a wotu a wo hwa me wo ye nkodanda a wo tete me pese chena no paya wo hwa bia wasum wono a wo tete boa wo ho 8 million pe ye ndi sika bia nka ho 8 million ene candle na ye je candle fita ba ko na wato bi na wo di aka ho na wo di aba wafa ka se wo hwa mi wo kasa free techiman wo kasa free kumase wo kasa free nkran wo kasa free atabubu wo kasa free yaji tamale ene brekum ene sapi baabi ani sapi goso ene baabi a wo bia wa wo hwa mi kasa fidie so a wo tie mi mesra me papa ne mami tu ana mo na bra sa kuo emu kuo no de ma me da mu so nko me de abosom sen ye adwuma me kuta abosom a me do mu ye adwuma nti me mpenda ada wo kuo no mo bosom ne mpen kontompo onimme wa ba me ho last year wa ba me ho within 3 years ni ya boa ama wadi ye wonimme watemenka na mo amwo kuo no mu dada so me chiachia mu nyina setu ana mo na boa ho 8 million pe ye ngi sika bia biem wodi 8 million ne ba na wo kuta o bag na wato candle na wo de aka ho aba wo ba na wo free ha na ye bo wasu wie na beje 1 billion wo ba ye do kire spread ni wie na ye bo wasu wie a se o free ha wo kono wo de 1 billion ko abusia for sa na grandmaster o cheche won say Africa had the ono na wada no enji say open aso ya so dia de nya so wafa number na o screen so no wa pick registration forms 800 Ghana cedis abra wo ba mo bo wasu won say no manyina koyi no no mama 1 billion na da kwa tenase and won say no ya atenase sika enji atenase sika no me de ma no every sa ring we ya bi ring na me de aba no ring ni ye 300 pe eti ye say ni pa mo register mo this year 300 me register mo 300 eti me sra me papa ne ma me ni ahwefo a mo hwe me say wa wo hwe me sra obeje ring we protection ring we u ye adwuma o mpese be yi sika kura ma say wo ye minister say wo ye police ni wo ye soldier ni me sra papa wa wo hwe me oba bia beje ring we bi na for protect ho ring we u ahia ho o ko wo be fruka na nkwanhia be si a be ka akere wo akwantuo na wutu no be hia wo be se be ka akere wo akwantuo na wutu no so wo kon san bi kwa akoto e be ka akere wo nti ahwefo ne mi papa a wo hwa me beje sa spirit to me way ring we bi a be sa ma usika e bia wo mpe sika no kra no wo pesa ring we no e protect wo keke ana wa adwuma wo ye ana wo ye company wo bie factory bi wo pe ring we di abo ho ban wo ye bank manager wo ti adwuma bi mu time wa adwuma ne mu beje ring we bi fa hye wo nsa na e protect wo kama I don't know how I say about your ring and protect your camera. We are saying we said the may young one. And yes, oh, bow, why would you about 2 minutes 300 pen aba. Ah, yeah, they at your 4 will come. Who budget ring now to 8 million by as a sadana. Who free how will do 1 billion at the call in 2 bakuta bag and a fabra. Nakuta, Nabra, Udo bag bar and one near year to Manama, or by a rubber candle in the air with the boas. Mo de kan in a boss. Candle near the boss. Abusia for the way you are kind of one year in 2 ba no apemi onu mi ansa bia show bag. I know na surprise here no ano. Na me do adwane ku no mo maba mu ne de anim dada. Nti no no otu ana mo no wa ba. Police fo wo ku no mu. Soldier fo wo mu. Me de man kama asa me mba embeka. Mo mo hwe mu ne me ye konfo ankasa me mfam asa nsie. Eye ku we a me de asie. Ah, nka me pese me da ku na di. But I am saying Crawford, ya man. Crawford, ya Crawford, said Bibi Sadi and New Hobate or Mediantia Mema would 8 million abandon me, person would me back.
ne ye for process na wonya 1 billion tim mo atenase na wokokọ ye o visa wo passport ne wo noma se afe ne so na ye demandfo no kwa a wo so wetima ye den akobi me anya afe na me be cho se ye committee no ha afe no mo de mai mem du ko free ha ko abrochire straight hey where the BC da me nua be ma wo no ye o mu mienu bi wo US bi wo Canada okay so what I say aha US wo ho Canada on ti ko US a wo be hunu se omo join kuo no wo de ye nkọ na nkọ hwe omo join kuo no abusiafo e twa ho ba papa me maame a wo hwa me ba twa twa ho ba nje abusiafo opan ye hu ayi mpanfo akuku dama omo wo ko emu me we amuafo na ayi me he omamrofo na bibifo na e together omo ya sa adwuma de yewe ejina ndi entina wo de wo de hinta ana na wo pese oka ho asem de entia me de na hinta na me pese me ka ho asem ne say me de na secret society bia nka me nda na di enti na me mfa dance fo mba if so obi aba omoye andada omo de dance fo aba TV we so a wo hwɛ me yi a me be koya no nipa na be ba obetum futuro agu ani ma de wo kwato be monto na watie ne di nipa ba ote ba bi me ha ya na metimi ya bi fie nie a wutu na mo ba kuo na me de obekonomi na me ne nyina ye bo wotu ama ofiri a wo do 1 billion e de akɔ ana wo pa ring ni bi ana wo pa 1 billion na wo nka kuo no a wo ba ye be ya ama nka kuo no obenya usika de akoye wo problem how be ani ho ye mfa nipa dwuma bi anya hwe ye de just scandal na ye eti nipa kum bi ani mojasem bi ani jaso mo nya double money ye nya double money wo ha abusiafo na papa ya ha ye nya double money sa azan no man ye nya bi waso mo nya double money mo nya azan no man mo ye no ma friendship enti kawawe no aba ma obi bia a me kire wa wo ti wa wo hwe me hwe ka wan bi na gu mani bebre me pesa mu ya we se me papa ne me maame a wo hwe me se ka wa we obana wo ba beji 300 pe me de hwe nipa 300 esa unhu me TV so biem ntia se bia na se ino 2 minutes and for banza agisa afu na mo cha so mo nya nipa 300 nti me po mo mani abere mo pebra papa abo
ah money abra bra omuto no mombra Brotherhood Temple magidi ya gidi kan ha nyina ya gidi na magidi na de ntina na TV so wa chairman crofo bu crofo a de ntia ya chair say ya adwuma ye ne secret ende na mdika ka to say secret society ye de ye ne aboso na ye adwuma me nyi obi a me ye ndada me nyi obi a me po obi abu no me mpesa ade no me mbu chena me bu a chena me da sai bu biem say ye adwuma no mawudi adanse edu obi foforo ba no baje kawani bi no baje kawani bi kawano ye ma 8 million ye ma 8 million pe o hwe kasa fidie so a sikana na da so no fa na frame na bo ho na ma bo mu 8 million me ba o media me pesa me dwan kuo ni bi me pesa me dwan kuo ni bi nti me pesa me ba me baje kawano ene 1 billion na me ko ana pesa me baje 1 billion na ko afri spread no wo Atuma ana panyini kan so on be so ba dwan kuo no kura na wo de register 8 na Ghana so what you say wono ju sika no ko enyafo ase bramiti ana so muko dabi enyafo Africa ana UK ana nipa 300 ana me pa wo Ghana ha sa me pese o mu di yie te so sere ma di yie a wo me am fie kasa wo hu yu ba no ano be hu me am fie na wote wo wi ana wo de afa fie na nim kakra mo ma hu adwuma ye ye no ye mpem kontompo ma sa na yia ye ntim wuram ye te kwa ho wo ba na wo fra me a wo nante ye waduru me fie sometime enya afa na kwana bra ye nya sa de no lo champo de agro be ku ato atene me am ye conform me di agro on so be ku me eji mo nyaza ye nyaza ye mpem kontompo ye ni matoma wa ha ye ni obia wa ha ti on se juma pa ana ton no eni tina ka me mai san ka me ba TV so ba o ma di me nuanum bia wu ate nti me nua ba wo hwa me so ya ba you from 18 years ko obetuma to ana mo waduru so tim bobra to ana mo na bra 20 years ko bra na ba jibi ba we 18 years enu be na 500 million na o de akwa ko bobra abusia fa na me nua ka no wase so wo 18 years ya obegwe sa 8 Ghana na obenya 500 million na na wusa ba obi a wani afia opebra abo bank manager wo de ka o bank obi a wo ti ba bi a wo de ka obi a wo ti ba bi a wo pesika abobra obi a wo pesika atukwan man hwase wako ba bi efisa wako akonfofo ni bi adede omo de sa fa sika ba sika na adede wa che wako for the sa 5.5 fa we bra na wabo an wo pefin anti fa 6 million bra wo de be kono wako ji card ne ade ni nyina ye fraud ye ncha card wo ya so ye ha ye ncha pe ye just ka wawe ana de ma onya fe ne ye be ma card say meeting time so ye be fra wo sa no ma nyina ye dada wo be ko o mo se yo lodge no man lord ni wo man we ni wo o mo nyina ye kalabule nko ano mo ye wase bo mo nyina ye kalabule nti mo ni no na enya number bia na o we na wo ko ye no ba bi odo ko ye no kura wo teta na odo wako ho odo wako she lungu mu single room bi mu na waji usika na wadi so what I say nti ayesa ahwefo a wo hwa papa na me ma mo ma ni da ho te sa abo wo na mo beji kawa we bi kawa no 8 million pe me say 8 million o ba ya ye register papa na ma me wo sunwa no a wo tete na wo de 1 billion na free ha e dia ko wase 1 billion na de be free anu say dia ko if we say omo dia o ye twagu en ka say twagu na bre no tota mo so sa afi no so say 1 billion wo dia bobra 1 fam bro o pe o mpo ye be ma o ka sa ye ma o ka ba ko ngo we de what den nti woto a ye den tutum de kai na ana ye ya so ye da mo soro nko no say o ba me so okra ne we ansa na wa ye dwuma de no ai wo de kan de na ba kan de ne de be so okra na we ye so okra ne hwe wie na enya adwuma ye du sika be ma na do wade akoye mpo obi asika wa ha na nkrofo kasa beto mo se omo ni gidie man nkrofo won ji se bi mu wo ho no wo hwe bi am wakọ oso okra hwe oji sika no oso hwe na anye yie oso okra na ade na be fa obi e wansa anye ye de low tempo de oba ye so okra hwe na enye yie du sika ema na wasan du sika free ade wade apo we Brotherhood Temple opan pa grandmaster no wada no wasan na na prekope wase nkrofo kuo no ho omo bu nkrofo fa so tita fe na medi ko amedi apie nti me mian papa ne mame a wo hwa me a wotu ana mako konfo bi ho waji usika di wotu ana mako obi ho waji usika di wotu ana mako malam bi ho waji usika di wotu ana mako sofo bi ho waji usika di ana yare bia ati obi so a yare na ada ko na anko anko a yare ko na anko no ya wabubu yare no wo yali slope yare no ewo yefunu wo ye ba ewo yefunu unya ba to ana mombra abusian for radio masuma nti no lo shampoo no oba bibia ni wo ntimi nya ya Brotherhood Temple
grandmaster na mo so what you say ye won suo bi ho a wutu ana mo ba eno omo yare omo abubu no omo na e di sense ori se omo yare ane na enua no ma asofofo bi ho omo bechi na omo di akwa oye na omo to ama manfo enya aduma no be pesi mia to mi wura se me titi bi ne so nti papa ne mama ya wote odi na woje na don je na woje wase bra na be ji bi na je ring no wase won the ring ni hia ne kase pa ring na no ani o me di enie me di ehye me no ani me ankasa me di enie okay o say ring we no o start ya ye wo mpanyimfo bi o wa say na ring no esitie me ankasa me di enie ehye me me di adi ye wo hwe me fie ba bi a mete me be wura kuo no ma na fere mi o say nana adwuma wo ye no edamu soronko edamu wan ese nana ye ma wo di bi ba na omo say ye din wo Ghana ha efise wo betwam wo tachima ha akoba bi o ma du sika bi nti ama wo ti tachima din kura se wo ba na wo mpeba wo betwam afiri ha akoba bi se wanchi o ma du sika di nti papa ne maame a wo to odi na woje wo twam wo ha ko nsoko o ma du sika di na woje tu ana mo na buwa ho memu tachima kuma so kwa no so na buwa ho 8 million pe na wo se me ba ga je ring ni bi lo shampoo na me na wo kasa no ye di tumi wura ye tumi no kase pa na omu anie so what ase omu anie ni kwaje aba no incense we na ba ye so na nato na ye di afre omu so what ase nti adwuma ye no enye ndada enye nkontompo adwuma na ye to a ye nti papa ne maami a wo hwa me ka kire wo se kwadanda wo de ka wo tete wo de ka wo kire wo de ka wo yamu hyew wo hu obi kokko na wo yam ato no to ana mo bra no wase ebewie pay efise wo ba na mo no wo me fira ma no ne sa bro chire sa hefa na wo hwa me firi sa bokin na sa ko divu a to ana mo na fra me na bra ba gi sika ni 1 billion nyamo dasam ya ndi mo dasam ya ndi dwan ya ndi akonche ya ndi hwe wa ha just scandal na yeje and 8 million abusiafo we dey opanyika se na mu ete nka no wase ya just 8 million ko no me ka kire o mo kokore o mo twagu a ya che o mo cars ne du bo so mo gina o mo cars pa da chiri kwan a o tachima kuntonsu kumasi road ho wana abehunu no enti grandmaster no ono aneto no brotherhood temple akase brotherhood temple dia ono nko a ne betima aboa ono nkuto nko a na oba na so oba na kachi a wotimi purification initiation omo jiro nyina no omo ba omo bewuo mu a omo akwakoje ayansa na bimu so a mo kopesika no omo na hu omo kasafoni so no ti akase grandmaster brotherhood temple dia na ye dutwam ntimi nua ba amenu abe ma wo hwe de tutumika na fa no ma no screen so no na so no na bra opanyin kase no opanyin grofo bebre kasa se TV so adwuma ya za TV so adwuma ya za eni ntina ne wo se wo pese wo man grofo hu se enya za no nti dia wo hyemu na de be man grofo me ka che papa ne ma me eni atwefo a wo hwa me se mo wani mbere se me wa hia me nde no wa wie ba bia wo tuo na mo akobia no sankofo no omo ye kalabulefo omo ye nkontompofo ma wani nda ho kwatere kwaso be ma ontoma no watie ne din obi betena TV so je so we na no wasoro na wo ko me wo we me wu se me nyanda da o me am fie na me wo wo hwe compound ha me am fie me am cars ana me team adwuma me ye me di adwuma ni di kuo na me ni kuo ni ye adwuma ni kuo ni ka no kore kuo ni di no kore me sande abosom ka ho me na no tete abosom na me yusu nti bosom no empenda da na kuo na me san wo empenda da ntenya afa na waba no me beti nsam waje usika nti na me sei to na mo na membra me hwa wokra me hwa wokra na enya yi a me ka kire wo se de o ba be ye no eno kra na mfa sanfo 8 million no bosia kura bo o ba no be ya bi na o de bi afaka e de akọ waso ba be de bi na de bi afaka o be nya bi e de bi afaka e de akọ nti papa ne maami a wo hwa me atwafo a wo hwa me to na mo na frame mi nuanom a wo hwa me to na mo na bra na ye hwa de nyame be ye ana ye hwa de nyame be ye obi a wanya usika woto obi ono umpe sika no wanya bi awie afa na opese ope bambo ukuta sika na oni bambo a ekwa esa obra na protecto uye adwuma na oni bambo a ekwa uye police ni na oni bambo a ekwa uye soja ni na oni bambo a ekwa MP uni bambo a ekwa asofo kra udi omudi a wo kora asore na obeji protection free wo efisa asore na wo ye na ba ifo try na wason dem wo sa ai abaifo tra omu nyina abaifo tra na mimu wo ka wo we ye asami nda me kan sama me face ni na be yo nwa eh yan kanti abe ka wo we en na je me ko
we me yekoye adwuma ma asofo bi e wo na asori fie ye ba na anro besibehie okwam kawawe emiam me ba nyina na emiam ba me te kawani bi ntini me omuduru ya na me pagya kawani se ya na me se masamo ma me nko eno ano no mu salutu na me koye enti me ka to se wa wo hwa me kawawe eyade a eye adwuma kase eye tumi kase a me papa ne maami a wo hwa me utu ana wo ba se sika enya sika kura kwan na wo pe na e kawa na wo pa bo ho ban keka bo ho 8 million na be wura kuo nu oba na edu wura ma ne candle 8 million ne candle pa ne yeje candle ni efita ntu hwa ma ni ma candle si buo bebre candle packet buo nti me nyobi a me yenda da o we india candle ana incense we ne incense we no onto ene de tumi no ene de aba incense ni shem 300 we 150 we 150 nti 150 esa aduma na sa nipa ba ku bia ba so candle na so incense na ba ko wow ene tina make to se kawa no 300 nti me panipa 300 pe na maboa mo Ghana ha esa me de aduma no so me de just 1 month na nti de nya se wo so wo be fa number na wo so afre eno ano no asika no registration fee no go screen anim no e te na Ghana nti me ni adofo a wo hwe efisa fibia no de ma me kan na fibia na ye de nipa 600 ena eko ba bronya ne COVID-19 no ye nya 300 eni nti na me pay bi account na me de 1 month ye ntuma no okay abusia for we de wasuma se abrochi ko na wo ko na ye odadu na wo se bra obebo atrase na mo wo kwan wo fa so a mo bo nipa atrase aba kuta ita na Ghana citizen a mo so bo ama wo so yie die no akọ nanim a wo ma 1 billion se o jiwe fa kodidi na amamle bi wo no ma nyuka so ko tene nipa do mu ana fie han ana no krofo bebre ko toilet so enti no ko power dan na han ana siwa wo dan ene atrase sika 1 billion kuta beti ma enti na pese ma 1 billion ya na ko han dan o ba bia ye ne sa de ke be mo your passport tam no so a ye de wako eti abusia we de wasuma ede obi sika ne yete aye pe ye hoto ye ya fa number no nti papa ne mama watu anamo akọ to bi wa waji usika ana wa ma okawa bi ana wa ma wade bi ni fabra anye ye fabra wo de ba ye be ya de na ma ni asa tia nipa no hunhun ana ya dan kan wo hunhun ye nipa be preso wo ntimi sisi wo fa ho ndi sa nti me po bi o ma bu kwase ya to ana mo bra no wako konfo bi o waji usika di wako malam bi o waji usika di wako obi a wako no obi a sa so ye so fokura no waji usika di wafo kwan bi so waji usika di ana obi na so o ma gold a wafo so adede bra ana obi na so o to gold wa chimu nsaji gold ni sika okọ wow fatu na mo na bra woto ye dem papa ne mama e wasumwa no a wo hwem woto a wo hwem wo na make wo wa woto a wo hwem wo na make atire wo sem papa ne mama a wo hwem bo ho 8 million katira mi sana na me beje kawani bi misaye okoto ayi bra na beje kawani brotherhood temple temple yeah oba wa ba beje kawawe bi eno kreti kawani so ta kawani na ni 300 kawani ye ba ku 300 ye de mani pa 300 wo Ghana nti wa manta ma besa o frame ye se chena no pa ye wutu na mo na oba na me ba beje na maje 1 billion no wo de kawani ba na fa oba ga kan oba wo free aye so de 1 billion free akọ eno anu no oba ye so kra hwe no mo ju utuma 1 billion de o de be ko 1 billion de o de be ko na wo de ko na so wie die no wie die no atimi woni dan ya wakopɛ dan wo dan ya wo de wa de ko a ende wo yusu wa de na wo de wa pɛ ba bi de si kama eni nti na pese de 1 billion apanta bi ahomachi bi a omo ya san fresh ka from ye ye wo na otwe ye ma wa bi o no pense adwuma o ye na so nti o pese every month bi a wo yi bi ba me de na every month okay enya na otwe obeyi scan wa wa de every month bi obeyi 1 billion na me te se na wo san ka bi se wonpo ai wo ba ma ye se ma che se won te ni kwa so ni oba hia ani kwa so ni ba hia sa da na wa ba e se odware ma ho te na wa ba woni ba beti woni ba hia kura se odware na wo ba wondware wa mba ana ba so wutima aye mba ha oh wow ana ba wonyima aye mba ha okay enti no obi wo ho no no wase won esika se mo nan ko ana ya na ha eto mpeso be joni ko na chire ase ko joni ko bi ontimi free enti no wo bibi a mo de boa nipa se obejoni ko na wo pe tam wo pe betima free aw ko no de anya force bi okro na ho chire bi na wo so aw di pesika bra beje kawani bi wo 8 million wo se na na me pe me de me kwa bro chire ni bi me be pem 1 billion ko tua ka me de eno anu no
waba ya yama waju 1 billion wakọ uni obiya ni bibiya ye biem ye me kan kire mo anu enti menu aba be ma adofo a wo hwe fa number na wo wasa na tu ana mo na bra fa number no wasa dia no so fa number no nti me be koi de obeba no obetu futu agwon o ya za obede obekasa de owa kotutwa abrofo ntimi yi na nim te se me magima nim adwuma me ya adwuma na adwuma papa nti na magima nim ohwe okotfo a omoba TV so ohwe leminatifo omoba TV so ohwe wefo ma yi omanim da adwuma me ya na enokore etachima abosom no eni nti na magima nim a me de aba no nti papa ne maame a ohwe me ese wutu ala mo na wo ba na me nse ya taade no nda ya koma adwuma na me ye na omoba ba yi interview mi se na ya te se wo kuo we wo enya sanka esa me se ya taade na akasa so emoja sem bia ni wo ogba adan ya yedu be wura ma be ye na obi se I ntra ho kwa de wo yi wani sa ayisa okotizim adwuma yi ma me tira o ye tema yi mani no mo ba bi o mu di pictures di abrofo na o mo ye kontompofo o mo ya za nto mo na mo mani abre a o mo dede bi mu obekọ na obi obetena se koto we bra kofa we bra ko yesei obeka to so ba o di sika be firi akọ so ko no mfa sika mfiri ani nyina ye ndada sa o portfolio no tro me utu na mo ba me ho a me di okotwe edi ye adwuma na obeduru na ye hwe okra na omuji utu omunji untu ma me di sika be ma enti na mayi manim no adwuma me ye me di abosom san ka ho bosom ne mpen kontompo okoto ho no so okoto nti na oba ye do ko okoto omoja se bia ni ho nipa ku bia ni ho ene na ye di dwuma de yin e ba bia utiefo ti di akra na aka kire amansan me ka tem papa ne mama ya woto aye nkodada wo tete ope protection wonan ya wo ya wabubu obi age wo yere obi age ukun obi age obi bia obi age no fatua na mo na frem na wo he no techima kunturu so maso e na me da so won dada na ma mo ba me ho be 10 years ye no ba bia me ro kwa na me da so me ndwane nko ba bia me nyo mo ya za na ya dwane wa ha nde ye kotena ha nde ye ti yaji nde ye ti ma we omu nyina nkontompofo obekọ obi o di 6 months no wa firi wo obekọ obi o 1 month untimi ukokora nko hu ne biem nti papa ne maame me ka kire wo se wasu mu anu tu ana mo kira beje kawa we bi 8.5 pe kawa no be ma 1 billion beje bi na fakọ se ope se u dwani kuo ni bi fine un dwani a problem ni wo u gina un dwani a problem ni o be dwani a u gina wo koya officer na o passport a o be samba na edu din aka ho nti oba udi ofu nem ne hiaye asa ene okrada ene ede ye adwuma no ma eno anu nti ahwefo me kakra mu nyina de obeba bia no mantie no o the pictures na ebe de do ontimi yina nim kontompo nko a obi oba yina nim so be ko no muram na odo be ko omo ya za to ana mo bra no wakwa ade ne kosi okofo bebre ne de ne kosi nkontompo fo nko a